coming out? Oh, you check the pictures are coming out? Is that done? This one. Those are little sardines. Sardines. S-A-R-D-I-N-E-S. This area in Monterey used to have millions of them. That was how they made their money. The street outside the cannery used to can sardines. Sardines tiny, they put it in cans like this for each other. Không biết, chắc tôi nghĩ vậy á. Hình như tôi nghe qua đó, hình như nó giống như là nó một cái giống cái thuyền cho nên nó đi chung nhau. Rồi. Nó có đi vào trong trời luôn. Và nó để nó làm có tiền. Ba yan? Nasa yung mamaliin isda? Chụp hình bò lắm. Oh. Ganda oh. Beautiful. Masarap kainin yan. Nếu nó chết thì phải nó chết á. Nó chết mấy con này ăn thịt. Kala nyo nang masama. Mày biết là ăn thịt. Ayun ako na para na malaki. May ano yan o may sakit? Mamamatay na yan. May cancer. Kaya lang malaki ba nito? Hindi oh. Malaki talaga. No. Yeah. Ginagong sardine. Sabay peke pala lahat yan eh, no? Buti hindi nabuboard yung mga isda. Ooh! Ting! Ano lang pala ito? Swimming pool. Malaki. Lahat naman nasa dito. Ilang Barracuda. Pero siguro high. dagat na yung lalim ba? Malalim pa yan eh. Matayo ka dyan. Kunyari ako, di ba? Mga 6 na ako. Imagine. Meron to. Oh, hammer show. Hammerhead. Oo, ano liit nila oh, pagpadating mo. Oh, ang ganda oh. Tingnan mo mano. Oo. Ang ganda ng video. Ang sarap nilang panahon. Nakakaroon. Kanya-kanyang grupo eh, no? Yung patinglas ng wala. Ay, man. Kamukha ko pa. Kanina ka pa tinitiran ni Manny. Ah! Joanna? How come their mouth is so messed up? Yeah. Tara din. Kain na tayo. Huh? No! Ooh, 11:30. I want to see sharks.